5:30 ବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ କି ଯେ ଗଡ଼ରେଜ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରିଥିଲୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, କିଛି ନାହିଁ। असुरक्षित राजधानी रे लुटेरांक आतंकराज पुणी थरे आउ एक घर लुट करी कला कना बुलाई देइछन्ते। प्रथमे अपार्टमेंट तापरे ड्यूप्लेक्स आउ एबे कॉलोनी को टार्गेट करिसन्ते। ये होची बाणी बिहार एक कॉलोनी, जो कॉलोनी जो क्वार्टर रहिछि से क्वार्टर रे ताला भांगी प्रथमे गेट रो कटर काटिछन्ती, ताला भांगी घर भितरे पसिछन्ती। घर भितर गडरेज सुना अलंकार सहित टंका लैपटॉप सबु किछि लूट कर ये हूँ बोधे प्रतिदिन गोटे लूट घटना सामना को आसुची राजधानी रे, जोटा कि कमिशनरेट पुलिस पाई गोटे बड़ चैलेंज होइछे। आपण देखुचंती खट उपरे किभरी छिनछतर होई पड़ी रही समस्त सामग्री, सुना अलंकार रो जो खोल रही ता छितर भितर होई पड़ी आपण देखुचंती। एवं एपटे जो कुनी पिलार पिगी बैग को मध्य लुटरा छाड़ी नाहंती, सेतिरे जो किछि टंका थाए ताकू मध्य लूट कर नेछंती। एवं गडरेज आपण देखुचंती किभଳି भाबरे गडरेज ताड़ीछंती। ये गडरेज तड़ा गैंग राजधानी तमाम छाई गलेनी, किंतु इस परे मध्य कमिशनरेट पुलिस लुटरा को काबू करिवारे असमर्थ होई पड़िछि। गोटिए परे गोटिए लूट हेबार लागिछि, किंतु लुटरा को धरिबारे सेही भली सफलता मिलुनी। गोटे पटे सेफ सिटी ड्राइव, किंतु प्रकृत रे सेफ सिटी ड्राइव द्वारा केते सफलता मिलुछि ये गोटे बड़ा प्रश्न सृष्टि होछि। तेबे हम सहित अछंती जाको घरु लूट होइछि तांकर प्रतिक्रिया नबा। भाई कोन कोन सामग्री केते बेले लूट होला, आपण घर नथिले? आमे 5:30 ବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ କି ଯେ ଗଡ଼ରେଜ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରିଥିଲୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, କିଛି ନାହିଁ। ଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେନ୍, ମୋର ଗୋଟେ ଚେନ୍, ମିସେସ୍ର ଚେନ୍, ଲାପଟପ୍ଟେ, DSLR କ୍ୟାମେରା, କିଛି ଟଙ୍କା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଡେଥର ଆଣିଥିଲି, ତାଙ୍କର କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିବି ବୋଲି। 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା। ଆପଣ ଘରେ ନଥିଲେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଘରେ ଥିଲା? ମୁଁ ନଥିଲି, 5:30ଟାରେ ବାହାରିକି ଗଲି, 7:30 ବେଳକୁ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ତାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ଏତିକି କରିଦେଇଛନ୍ତି କାଣ୍ଡ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି? ପୋଲିସ କାଲି FIR ଦେଇକି ଆସିଥିଲି। ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ସକାଳେ ଆଜି, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କଲୋନି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, हाँ कोठी बाहर थांते कॉलोनी भितर पाखापाखि घर सब संध्या बेले समय एमती गोटे साहस केमती होची लुटरा मानक से माने ड्रग्स पार्टी कान बाणी बिहार भितर एबे ड्रग्स माफिया गंजड़ एमानकर बहुत उत्पाद चलची। बस्ती बासिंदा भी यूनिवर्सिटी भितर बहुत रहिसंती, तांकु भी हमर अथॉरिटी माने किछि काढी पारनांती, किछि करि पारनांती, किछि स्टेप ही नौनांती। एठी सुरक्षित तले कोन आमे कहूछु हम बाणी बिहार भितर गोटे आमे सिक्युरिटी भितर रहूछु, ता भितर यदि एते चोरी हबो डकैती हबो ताले आमे एठी सिक्योर कोन? घर तो केही नथबु, छुआ को बेक काटी नै जाइथबे, एठी हम सिक्योर बोली किछि ओटे जिंस पाउनु। आमे एठी पूरा राजधानी आपण देखुथे मासे हलानी लूट होची, गोटे पर लूट खबर पाउथे, त निज घर लूट आपण भयभीत ना नै? पूरा भयभीत। मु तो भाबिलु मो छात्रु गोटे खसी गला भले लागला कोटे। मु तो देखिदिल मो घर कबाट खोला अछि, आसी भितर देखिदेलु जिंस पत्र नै, बहुत कष्ट जिंस पत्र करा होची। हमर कोठी माने ब्लैक मनी नुह जे आमे छाड़ी देबू, झाड़ बुहाई कष्ट करके आमे एतियो करथलु, सब लूट हैला, किछि रहले रखिछि आशा। तो देखा जाऊ कोन होची। बिल्कुल देखुचंती ए होची झाड़ बुहा धन जेतेबेले चोर हाथ बाजे सेतेबेले सबु किछि घरु खाली कर दैछंती चोर माने। एवं कोहभरा कंठरे कहउतले देखुचंती जे प्रकृति रे सुनाटे रोजगार करी करिछि ताकू ही कष्ट लागुथिबो, ताकू ही बाधुथिबो जे प्रकृति रे ताकू ही कष्ट होथिबो जे केते दूर सेमानेकर क्षयक्षति होइछि। किंतु कथा होछि लूट राज बढ़िबार लागुछि, गोटे प्रतिदिन गोटे ना गोटे लूट होउछि, किंतु लोके केते सुरक्षित, तांकर धन जन जीवन केते सुरक्षित? मैडम प्रकृत न जदि घरे काली केही भी थांदे, मनकर जने घरे लोक प्रेजेंट भी थांदे, आमे बाहर को जाई थांदु, मे भी तांको अटैक करी कि सब सुने गणा लूट कर दे थांदे। ती जिंस एमिति भी नाही कि लोक थिला बेले भी चोरी हो जाय पारे, कना काली जागर टाइम रे केही समस्तकर घर मन थिला, बट आम घर टार्गेटेड, मे बी आउ सेमती गोटे सिचुएशन आउ का घर भी टार्गेट हेतै पारे। घर छाड़ी क्वाड जीवानी सेटा ही तो जिंस घर भी आमे सुरक्षित ना हो जदि कोन बाहर केमिति ताले सुरक्षित हे रहि परिबा? जिंस भी सुरक्षित न घरे न जदि कोड रखिबा आमे
କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟେପ ନଉ ଏଭଳି ଲୁଟ? ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ କାରଣ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟେପ ନଉ ବୋଲି କାରଣ ଥରକୁ ଦିଥର ଆଜି ଆମ ଘରେ ହେଇଛି ପରେ ପୁଣି ଆଉ କାହା ଘରେ ବି ତ ହେଇପାରେ। ଆମର କ୍ୟାସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ଲାପଟପ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି କିଛି ସେମାନେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆମେ ଅଫିସ 2 ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଅଫିସରେ ଜବ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଯଦି ଛୁଆଟାକୁ କାହା ପାଖରେ ଛାଡିକି ବି ଯାଉଛୁ ତ ଛୁଆଟାର ଜୀବନ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଭାବିବୁ? ହୁଏତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆଖିର ଲୁହ ପହଞ୍ଚୁ ଯାହା ଘରୁ ଲୁଟ ହଉଛି ଯାହା ଘରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଉଛି ସେ ହିଁ ଏ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଲଗାତାର ଭାବରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ କହୁଛି ଆମେ ସେଫ୍ ସିଟି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛୁ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ ବାଣୀବିହାର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରୁ ହିଁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ପୋଲିସ କେବେ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି ଲୁଟରାଙ୍କୁ କେବେ କାବୁ କରୁଛି ଏବେ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅତୁଲ୍ୟ ବାଉତ, ଓଟିଭି।